Sou de Angola, país deixado pelos meus antepassados. Pergunte-me por que vivo longe da minha terra. Governo que reage só segundo os textos que foram ditados pelo ditador e não a própria Constituição nacional. Un gouvernement qui ne respecte pas tous les textes écrits, même ce qui est écrit sur la Constitution, mais ils suivent toujours ce qui est dicté par le dictateur José Eduardo. Os angolanos não têm direito à palavra. Les Angolais n'ont pas droit à la parole. Os angolanos não têm direito à manifestação nem reunião. Les Angolais n'ont pas droit à la manifestation ni le droit de se réunir. Os angolanos até são retirados as casas que eles próprios construíram. Les Angolais au pays, ce sont des gens qui ont détruit leurs maisons et puis qui sont retirés de leur logement. Os angolanos são desalojados sem qualquer intervenção, sem qualquer indemnização pela parte do governo autocrático. Le gouvernement autocratique pratique un système pour déloger tous les Angolais qui sont là sur place sans pour autant leur venir en aide. É por isso os angolanos devem dizer basta a ditadura, basta a opressão e basta a destruição das nossas casas. C'est pourquoi les Angolais doivent se prononcer tout haut, de dire que voilà, abat le pouvoir dos Santos, abat le MPLA. Também não tenha medo, a diáspora não pode ter medo. N'ayez pas peur, et surtout la diaspora ne devons pas avoir peur. Os nossos irmãos do interior assinaram os acordos de Moreira ao vivo vão libertar Angola. Parce qu'à l'intérieur du pays, ils se sont mis d'accord, ils ont signé des accords, et que voilà, ils arriveront jusqu'aux objectifs pour libérer l'Angola. Eu não acho que nós tenhamos mais perigo do que o que está no interior de Angola. Et surtout nous, la diaspora, n'ayons pas peur, parce qu'ici, nous sommes en paix et nous avons tous les droits de pouvoir parler. De participar nesse tipo de manifestação, porque amanhã não serão servidos na embaixada. Connaissons que voilà, la plupart de nos frères angolais ici présents ici en Belgique, ils ont toujours peur de pouvoir se présenter devant une manifestation, parce que ce sont des gens qui aiment toujours des systèmes de facilité pour aller à l'ambassade, pour aller demander tout ce qu'ils ont offert. Tenho medo, porque amanhã, se participar da manifestação, já não vai em Angola. Parce que toujours dans ces systèmes de facilité, beaucoup d'entre nous, des Angolais, ont peur de venir faire la manifestation. Je peur que demain, ils n'aillent pas encore vers le frontière angolais. Isso não nos ajudará em nada, meus irmãos. Toutes ces pratiques ne nous aideront jamais. Mas devemos confrontar e devemos derrubar todas as práticas e todos os constrangimentos que não satisfazem a necessidade do povo popular. C'est pourquoi nous devons dépasser tout ce système, toutes ces manœuvres, d'aller chercher des systèmes de facilité et d'avoir peur de l'ambassade angolaise, d'avoir peur du pouvoir angolais qui est ici dans le royaume de Belgique, sinon nous n'arriverons pas a franchir nos objectifs. Hoje a canção da comunidade internacional, a África uma imagem pobre, a África uma destruição, a África é uma ruína que não consegue levantar. Parce que l'image est à l'extérieur, l'Afrique est pauvre, l'Afrique est détruite, l'Afrique n'a rien, mais cherchons dans de voies et moyens pour retrouver ce qui est le nôtre de notre pays, l'Angola. Enquanto o berço da humanidade é ele que é a origem de todas as riquezas no mundo. Or, le berceau de l'humanité, on le retrouve en Afrique. Mas por quê? Porque a pobreza em África, porque a miséria, porque a ditadura em África. On se pose beaucoup de questions, pourquoi il y a la pauvreté et la misère en Afrique? Porque o silêncio da comunidade internacional não reage em relação ao sofrimento do povo angolano e de África em geral. Pourquoi ce silence de l'opinion internationale ne réagit
Deveria nos fazer, nos dar a lição, nós como a nova geração. Nous qui sommes de la nouvelle génération, tout ce que nous sommes en train d'observer doit nous donner de leçons. Devemos nos levantar contra todos os actos que não agradam, que não fazem avançar a África. Notre droit est de se lever et puis aller à l'encontre de tout ce qui bloque notre développement. O direito do povo nunca pode ser suprimido pelo todo qualquer governo que seja. Continuar a nossa reivindicação. Et nous disons d'abord non à la violence. E digamos não à violência. Et nous disons non à l'intimidation. Não à intimidação. Tous ensemble, nous allons dégager. Todos juntos vamos mandar fora. Nous allons dégager les dictateurs José Eduardo dos Santos. Vamos mandar fora o ditador José Eduardo dos Santos. Et comme pendant la Révolution, nous avons passé nos messages. Como aconteceu desde a Revolução, nós passamos a mensagem. Quand nous avions libéré ce pays, l'Angola, nós libertamos este país que hoje chama-se Angola. Nos messages furent passés par les chansons révolutionnaires. A mensagem tem que passar para uma canção revolucionária. Pour ça, nous disons, nous allons chanter tous ensemble. É por isso vamos todos atuar neste momento. Kana kwa zingila e José kwenda ukwenda Saïda Angola e moko pays bosi kisuka. Encore. Kana kwa zingila e José José Saïda Angola e moko pays bosi kisuka. Encore. Kana kwa zingila e José kwenda e José Saïda Angola e moko pays bosi kisuka. Abajo mpela. Abajo mpela. Viva a révolution! Viva! Viva la révolution! Viva! Vous savez que cette date reste imprimée dans les mémoires des Angolais. Sabe que esta data C'est une date é uma data que histórica la population angolaise que será a décidé de débouter les partis léninisme communiste. que a comunidade portuguesa Ces derniers s'est emparé du pouvoir en Angola en 1975. este último que passou o poder em 75 Et ils ont détruit les véritables processus de la démocratisation après les accords d'Alvor au Portugal. o verdadeiro processo democrático que foi assinado em acordo do Alvor. Ils ont de nouveau répété les mêmes actes en 92 après les élections as mesmas ações depois das eleições, auxquelles Luanda s'est transformé à une ville de chasse à l'homme. na qual Luanda transformou-se numa cidade de caça ao homem. Et par le biais de l'affiliation politique et de l'appartenance sociale. Referindo-se da filiação política, da pertenência social. Vous savez Sabe, combien meus irmãos, des Angolais, des Palanga, des Mabon qui ont été lapidés, os angolanos do Palanca e da tués Mabon par leurs propres compatriotes, falam com os parce compatriotas. que ils ont dit non au système communiste. Aquelas que disseram não ao sistema comunista. Vous savez l'assassinat des dirigeants politiques angolais, Sabe o assassinato dos dirigentes políticos angolanos? auquel même le Parlement angolais n'a pas pu même créer des commissions d'enquête Mais sur l'assassinat du président Fulupinga. Mesmo o parlamento angolano não conseguiu instituir comitê de inquérito sobre a morte do nosso irmão Fulupinga Lando Vitor. N'oublie pas aussi la politique d'exclusion Não esquece também a política de exclusão de ceux qui n'appartiennent pas daqueles que não fazem parte à ces partis d'État, l'MPLA-PT. fascista, o MPLA. Et nous disons non à tout ça.
E nós digamos nada, não, nunca mais nisso. Mais tous ensemble, nous allons dégager les dictateurs. Todos juntos vamos mandar fora o ditador José Eduardo. Ainsi nous disons Kanakwazingi là et José Ukwenda et José Saïd Angola et mon pays Bozikisuka Kanakwazingi là et José Saïd Angola et mon pays Bozikisuka Abajo Mpela Abajo Mpela Abaixo! Viva o povo angolano! Viva! Viva o povo angolano! Viva! Nous sommes dans un nouveau monde et de nouvelles idées. Donc, nous devons faire tous ensemble un effort pour les changements en Angola. Il faut changer les choses. Devemos fazer todos juntos o grande esforço para a mudança em Angola. L'Angola a été victime d'une longue guerre. Foi vítima de uma longa guerra. Cette guerre qui a été déclenchée par les mêmes partis au pouvoir. Cuja guerra foi desencadeada pelo partido no poder. L'Angola, c'est le pays qui a un taux élevé des handicapés physiques. Notre pays, l'Angola, Notre país, Angola, où on trouve 90% de la population avec des traumatismes cachés. onde a maioria dos 90% do povo angolano tem problemas cerebrais, problemas psicológicos. C'est ça, ceci dit que nous, étant que peuple angolais, nous devrons tous ensemble dégager ces dictateurs de son parti MPLA. Por isso, nós, o povo angolano, devemos fazer tudo para mandarmos fora este ditador e o seu MPLA. Nous lançons un vibrant appel à tous les militaires de la force armée angolaise. Lançamos apelo vibrante a todos os militares angolanos. Ils devraient au moins faire ce qu'on appelle les devoirs de réserve. Deveriam pelo menos fazer aquilo que nós chamamos o dever da reserva. Parce qu'ils ont comme tâche de défendre la population. Porque têm como obrigação de defender o nosso povo. Et non ceux qui sont en train de piller la population. E não aqueles que estão em curso de pilhagem às nossas populações. N'osez pas de diriger votre arme à votre frère. Não ousam utilizar as vossas armas contra os nossos irmãos, à votre nièce, a vossas sobrinhas, à vos parents. aos vossos pais. Parce que vous êtes là pour les protéger. Vocês devem les proteger. Vraiment, associez-vous avec la population pour dégager les dictateurs angolais José Eduardo dos Santos. Devem associar-se com as massas angolanas para mandar fora o ditador José Eduardo dos Santos. Tous les logements en Angola sont détruits. As nossas residências em Angola são destruídas sans contrepartie. sem ter contas a ninguém. La fuite des biens de l'État, O desbanjamento do bem público, la fuite des fonds, o desbanjamento de fundos públicos le pillage systématique. e a pilhagem sistemática. Nous disons non Nós dissemos não, à MPLA, não ao MPLA, au José Eduardo dos Santos. não ao José Eduardo dos Santos. Nous demandons à la diaspora angolaise en Europe Recomendamos à diáspora angolana na Europa de se mobiliser de mobilizar-se pour protéger nos frères qui sont en Angola, a fim de proteger os nossos irmãos em Angola, pour les défendre. para defendê-los. Tous ensemble, nous disons Abajo MPLA, Abaixo! Abajo MPLA. Abaixo! Viva Angola! Viva! Viva Angola! Viva! Viva
Viva o povo angolano! Viva! Viva o povo angolano! Viva! De Cabinda Kunene, Só povo! de Cabinda Kunene, Só povo e uma nação! mas a dizer o só povo, a nossa ideia de Cabinda até Kunene, vamos mandar fora o José Eduardo dos Santos. Nous disons tous du nord au sud, de Cabinda au Cunene, nous allons chasser José Eduardo dos Santos. Pourquoi chasser José Eduardo dos Santos? Parce que nous en avons la preuve. Por que nós vamos mandar José Eduardo dos Santos fora? Porque já estamos fartos. Et à la place où nous avons de preuves, parce qu'avec le 32 ans, le bilan est négatif. Onde deveríamos perdoar este ditador, mas vimos o balanço é muito negativo da sua governança. 32 ans de pouvoir sans être élu, 32 anos do poder autocrático sem merecer o voto do povo. et il y a un trafic d'influence, O tráfico de influência, il y a la corruption, a corrupção vertiginosa et puis il y a l'exclusion sociale et philosophique. e a exclusão social e filosófica. De l'exclusion sociale, Relativamente à exclusão social, nos familles angolaises traversent des moments très difficiles. as nossas famílias angolanas passam momentos trágicos. Une pauvreté extrêmement Uma pobreza extrema, difficile difícil, et que notre tissu économique est vraiment il est vraiment détruit. o nosso tecido econômico é realmente muito baixo e muito destruído. Alors dans tout ça, nous avons fait l'analyse de la situation angolaise, nous disons à bas le MPLA. Sobretudo, fizemos o balanço da situação angolana e digamos, todos juntos, abaixo o MPLA! Et que abaixo MPLA. Abaixo! Eu sou de Angola, país deixado pelos meus antepassados. Pergunto-me por que vivo longe da minha terra.